दिन महीने में जिनका घर अपना है या किराए का भी है तो वो भी उठा के वो कर रहा था, लेकिन उसकी जहन में यदि चलते चलते बड़ा होके वो स्कूल में मिडिल क्लास में बताता हुआ तो रेस्ट में जाके सिगरेट चाहे जो उसको पॉकेट मनी। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम शेख बशीर। आज आपके साथ फिर एक ऐसे व्लॉग के साथ जो नसीहत भरा है, जो लोगों को मैसेज है, जो लोगों को ज़ेरे गौर करने के लिए ये व्लॉग बना रहा हूँ। मैं तमाम उन लड़के उन लड़कियों को खुदारा या उन वालिदैन को दोबारा ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जितना अंग्रेज़ों ने हमारे लिए मोबाइल, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, टिकटॉक बनाए, उन्होंने इतना गंद, इतना उन्होंने सिस्टम को ख़राब नहीं किया जितना हमने किया हुआ है। जितना हमने किया हुआ है सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे और जो दो चार और जो ऐप बने हुए हैं उनमें सुबह शाम दिन दहाड़े आप लोग ये नहीं सोचते हो। एक तो आपको इन अंग्रेज़ों ने हद हराम कर दिया है, यानी कि हद हराम ये क्या है कि इनको आपको यहाँ घर बैठ के, जैसे यहाँ हमारे पाकिस्तान में ख़ास करके कराची में ऐसी वेलफेयर ने खाना खिला के, राशन दे के हद हराम किया हुआ है। जो बंदे निकलते हैं, अब वो निकलने के बजाय एक दिन पूरा कहीं खड़े होते हैं राशन के लिए, उनको राशन मिलता है 15 दिन 20 दिन महीने में। जिनका घर अपना है या किराए का भी है तो वो भी इधर उधर से हाथ फिर मार के किराया देते हैं, बाकी फ्री की रोटी मिल रही है, खा पी के बिल्कुल काम से निकम्मे हो गए। इस तरीके से हमने अपने साथ दुश्मनों के साथ फिर हमारे को गैरों ने, अंग्रेज़ों ने, गोरों ने भी ये कर लिया है। हमें यूट्यूब पे ये काम करने के लिए पैसे देते हैं, इंस्टाग्राम, हर चीज़ के हमें वो माना जो है ना एक लालच है को हमें सुस्त करके, एक हमें अच्छी तालीम, अच्छी तरबियत से महरूम करके एक ऐसे रास्ते पे लगाए कि वो रास्ता बढ़ता जा रहा है, काफ़िला बढ़ता जा रहा है, रुकता नहीं है, नहीं हो रहा। जो ना करने वाले दाढ़ी वाले भी टिकटॉक बना रहे हैं, ऐसी हरकतें कर रहे हैं। घर में मियाँ बीवी बैठे हुए वो बना रहे हैं, माँ बेटे बैठ रहे हैं वो बना रहे हैं, माँ बेटियाँ हैं वो बना रहे हैं। अगर जिनको नहीं है तो वो खुद ही लड़कियाँ, कितने हम आगे नंगेपन में आ गए हैं। अभी तो सलवारें नहीं पहन रही हैं, दुपट्टा तो कब का हमारा उड़ गया है, सलवारें नहीं पहन रही हैं। उसके अलावा रोडों पे गैरों के साथ और नौजवान, जो कई ऐसे नौजवान की अमवात हुई है दरियाओं पे छलांग लगाना, रेलवे पे, ट्रैक पे, ऐसी बिजली के थंबों पे, सिर्फ अपने आप को मशहूरी उनकी वजह के लिए। अरे भाई, आपकी अगर मशहूरी होगी तो होगा क्या, मुझे बता दो। आपको ज़्यादा से ज़्यादा थोड़े पैसे मिलेंगे और यहाँ एक से एक बंदा ऊपर टिकटॉक में इनमें हो रहा है। तो ये बता दें कि कितने लोगों की सोचे, क्या आपको कोई बाहर मुल्क की वीज़ा मिलेगी, कोई अरबों रुपये मिलेंगे, कोई ऐसा आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, सोने का आपको तमगा मिलेगा, क्या मिलेगा? क्या अपनी ज़िंदगी को, वक्त को न देखते हैं, न काम काज को देखते हैं, न हालात को देखते हैं। यानी पहले जैसे सिगरेट है ना, सिगरेट में घर में अगर पीता था बाप, अगर बच्चों के सामने ऐसे सूटा लगाता, ये करता था, तो फिर बच्चा भी दे के कोई माचिस की तीली, कोई लकड़ी मिल रही थी, उनमें से सिगरेट पीता था। तो इस तरीके से माल ख़राब हो रहा था। अब सोशल मीडिया में, टिकटॉक में अगर घर में बेटी ये वो बना रही है, बैठे बैठे माँ की भी माना दिल बोल रही है। माँ की क्या, जैसे हमारे जैसे मलंग लोगों ने भी कभी कभी सोचते हैं यार कोई मैं भी ऐसा कोई टिकटॉक बनाऊँ, बैठे बैठे ये करूँ, क्योंकि ज़हनियत ऐसी हमारी ख़राब हो रही है। उनमें ये देखे ना, तो उनमें ऐसा कोई उन्होंने करंट रखा है कि चल अच्छे भले नमाजी लोग, आप कई देखो मौलवी, दूसरे पर्दे निकाब में पहनी हुई हैं फिर भी टिकटॉक बना रही हैं। और उसके अलावा अब हर वो औरत में आपको ये ज़रूर बात गौर करो, जिसको अगर अच्छा इज़्ज़तदार नमाजी मियाँ भी मिला है, एक मेहनती मियाँ भी मिला है, फिर भी दूसरे किसी आदमी के चक्कर में ये जो मोबाइल पे सिलसिला ख़राब हो गया है। फ्रेंडशिप कराएं, आंटियाँ दस्तयाब हैं फ्रेंडशिप के लिए, सक्कर हैदराबाद कराची के लिए। इतना सोशल मीडिया ने दूसरा ये काम ख़राब किया कि 2000 रुपये दो, मैं आपको आंटियाँ को रब्ता करवा दूँगी। वो खुद ही है, कोई जानने वाली हैं, फिर वो कहती है, फिर वो पैसे मांग रही है कि मुझे बैलेंस पैकेज करा दो, मैं तुमसे बात करूँगी, मैं तुमसे वीडियो कॉल करूँगी, मैं तुमसे ये करूँगी।
تو اس طریقے سے جو خدا را اللہ کو مانو، لمٹ تک یہ آپ سوشل میڈیا استعمال کرو، بچوں پہ کنٹرول کرو، یعنی اتنا ماحول آپ کھولو تو صحیح نہیں. آپ کو چند کوئی ایسے واقعات، ایسے حالات آپ کو بتائیں گے، ورنہ جو وہ واقعات حالات بتاتے ہیں جو میچور سیریس خواتین مرد ہیں، پھر تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد آپ اس کو بھی اسٹیٹس پہ ٹک ٹاک پہ دیکھو، وہ کوئی نہ کوئی گانا گا کے اپنا ٹک ٹاک بنا رہی ہے، کہیں ڈانس کر رہی ہے، کہیں ناچ رہی ہے، روٹی بنانے میں بھی یہ چیز ہو رہی ہے، غلط کامیاں کے ساتھ وہ کر رہی ہے، بچوں کے ساتھ بھی یہ کر رہی ہو گھر میں. مجھے تو عجیب اس بات کی ہے کہ چلو شہر کے بڑے لوگ یا یہ تو عورتیں گھر میں، جن کا گھر میں چھت نہیں ہے، دیوار نہیں ہے، وہ الٹی سیدھی ڈانس کر کے کچھ انڈیا کا ماحول. لیکن ابھی ہمارے پاکستان کا یہ ماحول ہے کہ گھر بھی نہیں ہے، گھر میں فرش نہیں ہے، گھر میں اچھا سا کوئی کچن نہیں ہے، سرعام سان پہ بیٹھ کے روٹیاں بنا رہی ہیں، ادھر ٹک ٹاک بنا رہی ہیں، سبزی کھیتی پہ کاٹ رہی ہیں، وہاں سبزی بنا رہی ہیں. تو یہ ہے تعلیم کم ہونے کی وجہ. کچھ ہماری ایسی لڑکیاں بہنیں ہیں جو چلو بنا لیتی ہیں میچور، وہ ایسا کام کرتی ہیں کہ اگلے کو میسیج دیتی ہیں، اچھا سا میسیج دیتی ہیں، لیکن وہ کم ہیں. ماحول کو بگاڑنے میں، خراب کرنے میں، سلسلے کو خراب کرنے کے لیے ہمارا معاشرہ، ہمارا ماحول اتنا گرا ہوا ہے، گر جاتا ہے اور اتنا خراب ہو رہا ہے کہ آگے نہیں سمجھ میں آ رہا کیا ہو رہا ہے. کیونکہ ابھی یہ تو ہے، آپ کو یہ بتا استغفار استغفار، اگر لڑکی اپنا ماں باپ جس پہ توجہ نہیں ہے تو وہ تو لڑکی باہر کسی بھی بہانے، نوکری کے بہانے، کسی بہانے جا کے، جو آپ نے ماحول میں دیکھا بالکل ٹرسٹ نہیں. آپ بازاروں میں، آپ پارکوں میں، ایسی جگہ پہ دیکھو. اس کے علاوہ کچھ غربت میں، جو انہوں نے ہمیں غربت میں اور تعلیم نہ دینے میں، جہالت میں پھنسا کے ہمیں، اگر ہم نشہ کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ بھی اس کی پابندی نہیں ہے. آج کل یہ ہے کہ لڑکے لڑکی اگر آپس میں راضی خوش ہے، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے. یعنی یہ پابندیاں اٹھاتے جا رہے ہیں، ماحول کو خراب کرتے جا رہے ہیں. میں یہ بول رہا ہوں، کوئی بھی ہو، آج کل ایسا ماحول ہے، آپ صرف گاڑی لے کے جاؤ اور کس طریقے سے اس گاڑی کو دیکھ کے یا ان کی جگہ پہ جو ماحول خراب ہوتا جا رہا ہے. لیکن مین چیز آ جائیں آپ، یہ جو ٹک ٹاک، واٹس ایپ، انسٹاگرام میں جو ماحول نے خراب کیا ہے، خدا را ان کو روکیں، ان کا کوئی راستہ نکالیں، ان کو کوئی اچھے دینی کوئی اچھے میسج کریں، تاکہ لوگ ان میں اچھی سی کچھ راستہ اچھا اختیار کریں اور ماحول کو اچھا بنے. مہربانی کریں، مجھے کمنٹ ضرور کریں اور میرے اس ولاگ کو شیئر بھی کریں. تھینک یو.